anh bị nó যে নয়া টনেরও তাপং পাইনি সমান আইনি বানাম সমান ও আমু সমান পাওয়া আচুম সমান গত 18ই মে মন্দিরঘাট এলাকায় দিদির বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ঘটে যায় এক হৃদয় বিদারক ঘটনা। জানা গিয়েছে লিবিকা রিয়াং নামে এক মহিলা রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের সদস্যরা বহু খোঁজাখুঁজির পরও তার কোনো সন্ধান পাননি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার পর থেকেই তিনি এলাকায় দেখা যাচ্ছেন না। পরিবারের দাবি, দ্রুত তদন্ত করে সত্য সামনে আনুক প্রশাসন। বর্তমানে পরিবার ও আত্মীয় স্বজনরা সকলের কাছে সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন। যদি কেউ লিবিকা রিয়াং সম্পর্কে কোনো তথ্য জানেন, তাহলে অনুগ্রহ করে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন 8413820568, 8974919965। মানবিকতার খাতিরে এই খবরটি বেশি বেশি শেয়ার করুন, যাতে দ্রুত সত্য উদ্ঘাটন হয় এবং পরিবার ন্যায় বিচার পায়। anh bị nó যে নয়া টনেরও তাপং পাইনি সমান আইনি বানাম সমান ও আমু সমান পাওয়া আচুম সমান কিন্তু নুখে আইনি ব্রিনো মুখে দিকা রিয়াং আইনি মুখে সচিন রিয়াং আং তুমুকে নজর পারা bo লিকারো নয়া তোকে সচিন রে thay lo cho thang thuộc nhé đó tao có sai á quỹ thôi anh nói xuống này anh này phone number đó lúc biết tôi này rồi anh nói cái máy số cái anh phone number call thế sai anh nói video thôi anh làm có mà phải một cái anh gì thằng này sum đó bây giờ tham ấy số phải tham ấy nó mặt máy nó bari mùng sáu video sung thì môn đi cả bây giờ khu đình thao thao rồi tiền linh tổng nhập phải này sáu thao phải giàu tha sắp ta khát tha theo chúng rồi bao giờ phải đi phải giá phun là mobile bus switch stop cái asal tôi mà tower mà giá đi con nó chúng bà call là tôi mà nhà rồi lúc cái coi sora bin video tong lak selala thang ke mudigar ani broi bin video ko ran the oya khuning thau aro 3-4 din to nai gero kor sarawa bin ni atan tia phai sa tong phai nai awon ke no asu phai nai saw lipika tamo dia han o ke bong rồi phun bài dưới câu xả lại nó khẩu khẩu ấy ông bố thấp số lên nó tụi nhà bạn nó sống thằng này bro ai cái cái sống thằng cái ông bố ra sự nó bro nó có khéo khéo mấy à bố nó khẩu khẩu sống thằng có phải xìa bố sự đó balu mulai sadar bung bố ra sự khéo khéo đấy là sát ông bố Aku kau kamu salih tong santol mai tu pi pen doi ye sung ne to na तो हाई सोशल मीडिया सुंदर मन ये तो ini makolo Facebook ro thomal bungar ba saman lem ni na thong Google smart media ko thong ya ke to hai ning ayang go tabu ni ko kamu thai ne ye go to hai sai do ni ko ka zo kre ba bro ke jang chin la la phai sai ya bole are copy sam se to bo phai di bo ya le ke ber to bai nei ke masa to ke phai ber to bai di no sang phai ni chung ari ni saw ni an shi agar anh đi nghe bi so tahu tu dalam ni itu ni berizin khos ko jadi ini ko hai social media bisa ini kita mau ini bernya naik ke kari kan ini nggak bisa nunggu cuma itu nó saban nggak usah anh ni ke bute ahon nai nu thone ro do ko nói chuyện này anh bị nó phải đâu từ viện mà
tabuk dengan ini tam dengan ini tabuk ini dengan lebih dong kan lebih dengan ini phone number of this Anda. Ini phone number है 841 882 0566. bukan Ini nomor ya. oh parah Untuk di Parau. jadi ini beri barang ke Korisora. ini beri mu Ketika ini beri mu Sachin Raria.